Ang to borok ni bubagra tahu hunger strike khlaidani hinjata himani. Jekono hunger strike phanani root block phanani sitting demonstration phanani. O movement dong hungkai ganatantra ni kaisa bedek part of the democratic party. Jekono political party ni kaisa part movement no. Gaun bagai bo jata khlai tongmani bini dofarong ni bagai bini botol ni bagai abo bini botol ni bagai bo khlaya abo tipra mathani bagai sini khlaya bo khlai mani aro bo raja ba bini projarok no je lahana diu khlai tongkha o abono bhai khlai bo সংবিধান bai সামাজিক bai political framework bai khatari tonnani abo wansuk mani abo chaya abo movement no bo khlai mani abo অসাংবিধানিক বা অন্যায় abo kaham no khlai to gai BJP bai tipramathani je halak i halak hangkai je perpana sungsiu age bonongni media social media ni BJP sungkhnaka tipramatha gai BJP ni B team dam ne gila pok bang nai mambo tom gai bisingtui tipramathani borok bai BJP ni Delhi ni borok bai na asuk lai khapang malai man pango oro jadi prime minister ni thani thango home minister ni thani thango even jini RSS ni supremo mohan bhagwat bo bhai rajbari bhai char ni thanga bo bai buma bai abo kaisa halok manjujak karan borok bo i hani bubagra kaiba borok bai halok manjujak abo o manjujak abo kebel manjujak ya krat manjujak hai an matomata अच्छा पीजीबीओ तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास थी तो जो तो ने विकास नहीं ताम बगे आम से सबका विकास नहीं तो मतलब भोक्ता ने बगे तब हंगर से बहुत जगह केनो तो हम पीजीबी बाई ते प्रमोशन ताम बगे हंगर से तो बीजेपी नि मंत्र तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हाइफाना इ कक्थाइनि बिसिंग 2014 नि सिमी एक लगते सुमन्त्र हिनै समस्त भारतवर्षको जतन विकास खालाय खालायमैया विकास खालाय सुकमैया आउन बागै भारतीय जनता पार्टी जे खालाय तंगमानि नरेंद्र मोदी जे खालाय तंगमानि जोंनि थानाय जे चीफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देब हिंदी ताबु बरम गोनां जोंनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हिंदी जे डेभलपमेन्ट साम खालाय तंखा पाहाड़ रग नैनि रग समतल रग ओ आबो सबका साथ सबका विकास नि abobo kaisa marino aboni bisingti phano sini borok rokba CPM tai Congress rokbai CPM 30 বছর Congress 25-30 টা বছর যেভাবে জ্বালা রেখা চিনি দফানো চিনি দফারক তিপ্রাসা দফারক লেন প্রাসুকজাক ও জাগাবো ডাক্তি ডাক্তি মান্না মুসলমান বা অখুইমানি বেশিবা গাই ই যেহেতু ই বিজেপি নি জরাবো তাইবো ডাক্তি ডাক্তি মান্নানি মুসুম জাগই দেবা सबका साथ सबका विकास उंगियाखो हिनै जे सामानि आंखाय हिनो सबका साथ सबका विकास हिमानि आबो बीजेपी जेता साइतमनि आबो उंगोइन दङ उंमान मारिका हाय एयरपोर्ट बो मांखा जदि बुचिन बरो रंगारा फाइनान्शियल बेनिफिट कुइफना बुमुंगो लाइफ बुमाबो इतिहास बेनिफिट बुं दखा यस महाराजा वीर विक्रम नि मुंगै एयरपोर्ट अर तंगो पृथ्वीको जगा राजानि बुंगै एयरपोर्ट आंनुबियाखौ अर अबनि पहिला राज्य चिकन फानो दफा खस फानो राजानि बुमुंगै अब चाहिँ खापां स्रां मातम ताइ कैसे त चाहिँ जे नक मानमानि ताबो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हनै जदिबो अनेक समय जों पाब्लिक रंग सुंना हंकाय इ नक साबरि हंकाय राजाले हो हिसाब अब साइड माने बर तान बागे हंकाय विलेज कमिटी नि 587 टा विलेज कमिटी ओ तिप्रामथानि एडहक कमिटी हिने जेता कमिटी त ओ कमिटर उनिसिबि सिलेक्शन खलायै बर ब्लॉक और हवाई जीव टेकिंगो हेगाय आबनि बगै बरबरि बरक हि साइतम हाइफानो अब अल्टिमेटली नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार न आबो रिगो नै जों बुझक खांकाय नि बुझि काबनि बगै न डेभलप त उंगै त नैनि बरकनि सेन्टिमेन्ट तङ चाहिँ ओ जे बुमु फिलजाक पानी आबन हाथाय कतर गन्दा तुइसार हुने दिखा सीपीएम कुन मते उंगया रिया इभेन चिकननि सिमी कतर पर्यन्त अर्ब चिनी रिसानो ततरा फानय वेस्टकुट सुमय और जतन हामबाय नै कक साइट भए नरेंद्र मोदी चिनी बिप्लब कुमार देव क बरक सावो बिहिक नीति देव क बरक सावो डॉक्टर मानिक साहा क बरक साइट मो गै
sini borok rok bo je kok borok maya tipra sarok age tongnai borok bo o wanjui do phani borok rok kok borok samane oi lasi jagoi sanani cengkha awan bagai no sini borok ni bisingo taisa vibration phaiman bagai abo bo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नि मारी हाय आं मातमता हाय फानो सिनि बरक जे परिमाण माननानि मुसुमानि जे परिमाण मानना त माने माइ हांकाय बा विभिन्न मुभमेन्ट खायो अब खायनो मानो गाय आबनि बागै न जों सानानि मुसुंगो बीजेपी का फुल डेमोक्रेटिक नि रंग रूप रिनाय तान बागै हांकाय अर असल पक साइड त मानो बीजेपी तबतुति फानो नं राइट कक नं साइड त मानो बीजेपी तबतुति नं आइन नि पक साइड त मानो अब सीपीएम रग अमथि रग इंगिया आउन बागै न जों सानान मुसुंगो भारतीय जनता पार्टी न ताबो त्रिपुरा राज्य गाहाम खाइ दङ समस्त भारतवर्ष खाइ दङ ताबु रोमान स्क्रिप्ट नब बीजेपी न ताबु कम वानजी स्क्रिप्ट बै फानो सुदि रोमान स्क्रिप्ट बै फानो सुदि नै निनि सराय रंग सुदि तनिबो यूनिवर्सिटी ओ कॉलेज ताबु क्लास 10 बाय 12 नि स्टूडेंट दङ सुइ दङ आगे खाय कुनु लिखित कुरि नों जसे फानो सुइ मानो बारबेली ताबु हुंकाय आईसीए नि बिसिंति खायै जिनि बरम गना आईसीए नि मिनिस्टर सुशांत चौधरी हुंकाय निनि अरनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि सेक्रेटरी नि बिसिंग प्रेस मीट खायै खामाने अबना अप्रूव अबना सिलमोहर क्लाइमानि अबना बीजेपी नि पक्षे संभव आगे सीपीएम जरि तो हुंकाय अमति प्रेस मीट बु खाया रिसानो से काने खिबि रिदि बुला का अबन बागैनो बीजेपी न ताबु सिनि दफानि बागै त्रिपुरा राज्यनि बागै सामख्लाय दङ आबनि बिसिंति फानो ताबु नंसुका सबका साथ सबका विकास होय तान बागै विकास खायै सुं राजा पन्त लामाव अंखरै ताबु कक सावै डिमान्ड खाय मा तंखा गाय आबो हाय फानो मनो जे मानिनो जों क्लाइ खाय मानो दातिपो बीजेपी नि केन्द्रनि नेतारा मुंसा सिया बरक इ हानि बरक रक भाइक्लाय लाहाना तिउ तंखा आबो बरक बुजियो engkai abdi movement ni bisinti rinani hinai chung khana mani bosu jati bo bastap anta aro thang sabai yaba drafting ro complete TTC rinani TTC kok to 125th amendment TTC aba BJP जनजाति मोर्चा ro sawai already cabinet to pass hobai delhi ro horja abo phano laite sa khlai phano rimano abon bagai no movement khlaiman khanka abo taisa sini sanctity tong taisa sini abo krakunggo aun bagai discussion chali tong sung tai tipramo thang thang IPF ti thang BJP जनजाति मोर्चा ro diman khlaiman thang sung tai ria hinai mudi sarkar sayab ne gabo rinani lamau no thang tong manan lamau no thang tong abun an nang khai sung laite sa phano ungoi bana abo sung balancing khlai sung tong na Bobagra product Bikram voice message ni bisingo saitom khaje sino hangara strike obo kono political party ya kono regional political ne joto tiprase neta montri rok phaidise thanjaga khorak di sawan ni loge song samdongka ganamle obono support khlai bono kisa suk loge na mone moso abo jerine rinai jeriya toriya abo to onek borok tongo bosak bai jorariya phano bokhak bai jorari phan mano even CPM ni da Radha Saran agini CM ex CM pondo sawo thanai 2023 ni Bidhan Sabha election sungbong ni dimana full support khayo da jiten bo sawo abo election boitor ni parona de saimiya je jagabo rajtantro ni biruddhe se CPM nang phayo hingkai thanai Bidhan Sabha election puru hingkai bubagra je samani je demand khamani abo nyai abo sung rinai ne saipai bile borobo hingkai aboni bageno tabu jeta samani jeta non political non religious hi saphano ultimately abo political party tipra mathana call khlayo aro beshirbag tipra mathani janda tongnai youth ni tongnai buri rok tongnai aro tai kuno political party ni janda thangla hai phano baksa borok kuno politics khlaiya kuno political party ni banner tongya hai sadharan samarthak ba voter tongo borok thangna ke thangmano jemon thangnai IPF tini root block khlaipuru gila borok mairang lok tuni rikha Radha Saran ni darada ni basala pon dar thangable CPM ni basala namti klai thangai mano janjani bepar abo janjani democratic bepar hekai aro BJP khlaine baksa thangna ke thangtong angkai BJP khlayo
BJP जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट BJP नि आं MDC आं थायता जे थांनाय थांदों ओंखाय आं थांगे फानो अब जेटा बुबाग्रा खलाय दंमानि गाहामनि सानानि ससा दंना नांगौ हामी हांगाय बुबाग्रानि नाबो राजा फानो आं प्रजा नुगै दंनि नाबो साले हने साना नांनाय गाहाम सानानि हामिया सानानि अ सत्साहस दंना नां ताबो बांलादेश जखन भाषानि आन्दोलन खालायफ्रु आन्दोलन खालायगा हांगाय पाकिस्ताननि अरनि उंगरंनि बिरुद्धे आन्दोलन खालायफ्रु थुरुकसाबाय हिन्दुबाय आन्दोलन खालाय जातीय साथेनि खालाय बरक देश सादेनु खाबले 1971 गै नुं जे जागा निनि CPM नि बसारक IPF नि बसारक कांग्रेस नि बसारक BJP नि बसारक रोमान स्क्रिप्ट बायदि हामजाक कगवानजी स्क्रिप्ट बायदि हामजाक देवनागरी बायदि हामजाक बरकनि हामजाक पनि चॉइस बरक खायदं हिनै ताबुक मॉडर्न एज तामुना सी तंतुतुई नुं जदि बुमाबु फांगय निनि बसाना जदि चाप्रि त फांगाय अ बसारक सालसा अब हर उंगै बसानाय आउन बगने CPM रक कगवानजी स्क्रिप्ट हामजाक फन जत बिनि बसारक फांगाय रोमान स्क्रिप्ट बै सिनैमान बांगै खाबले गे CPM नि स्राय रक न CPM नि बुमाबु फासं CPM खायनानि साइमबाद इक्वेलिजम निनि समाजतन्त्र नि ककथाय बै पाइनारक मालिया आरो नि स्राय रक सिकितरक जत अंखरै है BJP केबका IPF ति केबा तिब्रा मथा थां तंले CPM रंग नारक मालिया कुनु दिन चेयर खाली तंया कुनु दिन जागाबो खाली तंया दिनि बआसै हेते केसा थां आसुबैना आवन बागैनो जे खलाय तमनि मुभमेन्ट निश्चय हामिया निश्चय अब कुनो असंविधानिक या अब वानजिनि बागैबो हामिया सिनि बरनि बागैबो हामिया ताबु आरोबो रोमान स्क्रिप्ट नि कक साव मोर एम्पावरमेन्ट नि कक साव त्रिपुरा सरकनि 3 बागे 2 बाग एरियावो जे त्रिपुरा सरक दंमानि आरो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना नांगो लैंड राइट माना नांगो रेवेन्यू नि एम्पावरमेन्ट माना नांगो डायरेक्ट फंडिंग सिस्टम माना नांगो नै जे त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो सामानि अब CPM बसारकनि बागै डायरेक्ट फंडिंग तार हदे BJP बसारकनि बागै डायरेक्ट फंडिंग तार हदे BJP नि बसारक न हंगाय रोमान स्क्रिप्ट बाय तासुरि दिहि सामायाबले अब जतनि बागै न अब से बुजिना नांगो आं ताबु अरो जदि बुबाग्रानि ओ जे सामुं खायबानि अब साया हिनि सावै जदि आनि दफानि बररक आनि पार्टीनि बररक नुं साया हिनै अब राजनीतिओ अब एखाक लायखांगा अब उ खिनो एखाकै तेसा मनामरि माहाय क्लायो आवन बगैना आं सानानि मुसुंगो नुं इ समाज बजराति सामुंगोना नुं इ समाजनि नि याब्रिता नुं दिनि तंग खना थैथानाय गेदिनि सामुं खलायलांमानि गथां तंतुति नुं सामुं खलायलांमानि आबु मारि कुनु दिन बरफ रक पबिया आवन बगैनो CPM रक कुनु दिन आसाया जे जों हारेबानि होनाय पश्चिम बंग बै त्रिपुराओ कुनु दिन CPM रक आसाया बरक हारेबानि होनाय ब्रिटिश रक सावा बेओ साल हाबैबानो पश्चिम गालाओ जोंनि ब्रिटिश रकनि सरकार कुनु दिन दुबिग्ला हाबलांलांमोन कमाय थांले CPM रक कमाय थांगाबले कांग्रेस रक 30 ता बছর अरत तंगा कमाय थांले ताबु BJP काहामक्ले तंग BJP सासाय तंग BJP रि तंग BJP जदि खलायमानि साया हंकै BJP नि हाल हकीकत हाय बुंना आं ताबु नुं माने का काहाम नुगै तंग हामिया जदि खलाय तंग हंकै अब जरा न कक सानाय आवन बागैनो जों इ जागाव तंग जों सामुं खलाय तंग जों अननाय खलाया हामबाय আচ্ছা তবে এডিসিও নু তো এডিসিও ইংলিশ খরচ এডিসিও 600 কোটি বা 700 কোটি বছর ভাজিত ভ্যাকেন্সি তম ত্রিপুরা সারক বা যে কোনো পোস্ট বিভিন্ন পোস্টে 12,000 পোস্ট ভ্যাকেন্সি খালি হিলি খানামা তো আমরা ফুলফিল খাইয়ানো থাকা আও যে 600 কোটি বাই আমা বাই 300 কোটি ফুল তো খাইবানা 600 কোটি एडिसिनि इतिहास निसिमि 1982 निसिमि 7 शेड्यूल 1985 निसिमि का 6 शेड्यूल का आफुर निसिमि न राज्य सरकार नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि रां रहरि दं एडिसि बजेट खायो ओ बजेट राज्य रहरो ओ बजेट न बेस खाय न स्टेट नि बजेट पुरव आव असो रां रहरनाय एडिसिओ हिनै रां रहनान हिना आरो एप्रुव खायजाक स्टेट नि असेंबली 1982 निसिमि ताबु पर्यन्त
যে স্টেট গভর্নমেন্ট এসেম্বলিও যে এপ্রুভ খাইমানি অ রাং প্রত্যেক বছর থাংসুগিয়া তোমা সিপিএম ni jorang thong তোমা কংগ্রেস ni jorang thong তোমা জুট সরকার thong তোমা বিজেপি ni jorang thong কোনো বছর ফানো ফুলফিল থাংসুগিয়া ও থাংসুগিয়া ni bagay no ok salai tong তাও ni bagay thangya abo আরো এডিসি ni প্রশাসক বাই রাজ্যনি প্রশাসক মিলি সালাইনা নাঙ্গো গাই আরো ni চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা কতর অফিসার রাজ্যনি আইএস অফিসার রাজ্যনি টিসিএস অফিসার বড় অরো তংতুতিব সিতঙ্গ প্রশাসন আরো তংতুতিব সিতঙ্গ বাহাই ক্লাই রাজ্যনি টিসিএস অফিসার আইএস অফিসার বাই মালাयै রাংতলাং মাইয়া আবো সিএম বাই আরনি সিএম বাই অরনি ফাইনান্স মিনিস্টার অরনি সিএম সালে তান বাগै তলাং মাইয়া আবো বরক মেসিনে আং তো ও জরাও সগইয়া কবা কিন্তু 1982 ni semi তাবু পর্যন্ত প্রত্যেক বছর রাং সগইয়া এপ্রুভ বাজেট ফানে সগইয়া যেমন বুফা সাকা বসালানো পেনশন নিমগে 1000 টাকা আও 1000 টাকা রহনা হিনপানো লাস্ট হইগে 1000 হইয়া 800 রহ ও তাই 200 টাকা বড়নি ফাইনেবা অমতি খাইমান বারা উমাং তাল পর্যন্ত 100 কোটি 200 কোটি ni উপর রাং বকেয়া এডিসি রাজ্য সরকার ধনি মানথাই দङ আবো বাহাইক্লাই মানিয়া আবো বরম সালাইনা মুচি আসার পাইটাক সমুং অবনো তংনাই হাস্তেও বিজেপি হাপাং তংসার আদং তাবু খরকসা এডিসিনি এমডিসি গায়াং জনজাতি মোর্চানি কাই ভাইস প্রেসিডেন্ট ngai bus kango naro obaike hapang tongsak tibrasa hamklani phasingo boso jorte kaham samung tane sekangjak abo kisa update didi তাবু বিজেপি জনজাতি মোর্চা রগ্ন বিজেপি রাজ্য সরকার রাজ্যনি সংগঠন বিজেপি নিংথং আবো বরম রিমানি বাগাইন তাবু ডক্টর মানিক সাহা যিনি চিফ মিনিস্টার সাও যিনি বিকাশ দেববর্মা বরম গোনাং জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সাও জনজাতিনি বাগৈ তামো খাইনানি নাং আবো প্রপোজাল দিদি ক্যাবিনেট প্রপোজাল তাম খাইনা নাং জনজাতি মোর্চা bai সালাयै তাম খাইনানি নাং আবর প্রপোজাল দিদি নেনা বতাবো ববো জাগানি বুমুং রক ফিলপিনাই তাইসা মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট খাইমা হাই যেমন হেজা মারা খাই মোসান্দে গতই মুইতু লংখাই কসু সরাং মানি দুই সাকরান খাই মরা সরাং মানি চালতা সরাকাই থাইপলক ফাংনি চালতা সরাং মানি নেনি ও সাইদরা হাंखाय উপং মানি হাওরাং মানি আমতু খাই ব জায়গা তং আবরকনা সাদি আপনি বিসিংগইব যে পারার জিপি বিসিংগ তঙ্গ গাঁও পঞ্চায়েত বিসিংগ আবো এডিসিও রহকা হাंखाय বড় তাইসা এম্পাওয়ারমেন্ট মানো অমতি জাগার ব নাইরিনি সাवै খাইলে তংলাইবে আউন বাগাইনো হিনো জনজাতি মোর্চানি বিসিংতি খাইয়াই আবো নাयै জনজাতি রগনি তাম হামক্রে উন্নন তংখ আবো ঠিক থাকলাই নাইনানি বাগৈসে সাইতং হাंखाय জনজাতি মোর্চার এমএলএ এমডিসি র বরক ওয়াওয়াই সালাইনানি হাंखाय রাজ্য লেভেলে দিল্লি লেভেলে সালাইনানি আবো যেসুক সালাইনান দরকার আসুক সাজাইয়া কহায় আগমাতং ani জনজাতি মোর্চা রগনি বিসিংগতা আবো বজাগা থাতর জাগাই তং আং তো তাবু সেটাইসা ভাইস প্রেসিডেন্ট উংমানিবা আবো সালাই নাयै ইলেকশন ni জরাও সুদা হাই খ্লাইদি ইলেকশন ফাইকাইনে জুং পাইজানানি ফালজানানি হাইয়া ইলেকশন তংথং তংয়াথং নিনি ককথাইনা নং না মাসানাই কারণ এসসি মোর্চানি ডেভেলপমেন্ট ni ম্যাটারি সাবো মাইনরিটি ni সাবো জুং মচিনি ককথং জুং সানানি না আবো সালাই তংবে time kiri kan